پھر او دی کوئی گواہی تسلیم باویں پچھو سارا جہان کریندا رہ جاوے انہاں دے تسلیم کیتے دا فائدہ، کیونکہ جتھے فائدہ ہون آئی اس تا جج انہاں دی گواہی نو تسلیم نہیں کیتا۔ او بھاویں پورے پاکستان کو جا کے سائن کرا کے لے آوے جو اے سچ گواہی دے رہے ہیں، اے سچے ہن جادا کوڑے ہن بے ایمان ہن، انہاں دی کہے غلط ہی مینوں اعتبار نہیں، دسو انہاں دی گواہی دتی دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سارے آکھو جو مشرک دی کٹھی حلال ہے حلال ہے حلال ہے حلال ہے، اللہ سپریم کورٹ دا چیف جسٹس آکھ رہا ہے ذل سایہم، مشرک پلیت ہی نے، اے جھوٹا ہی نے، بے ایمان ہی نے، ایدی تکبیر پڑھی ہوئی میں مڈھوں من دئی نہیں، سارا جہان او دی من لے، اللہ دا میں نہیں مندا، لہذا رب دی منن والا کدی مشرک دی کٹھی دے نیڑے نہیں جا سکتا۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو کہ اے دن قیامت دے بھی میں رب دے سامنے جھوٹ بولن تو راندا نہیں ہے۔ جیڑا اللہ دے سامنے جھوٹ بولن تو نہیں راندا او دنیا تے مسلماناں دا سجن ہو سکدا ہے، مسلماناں دا خیر خواہ ہو سکدا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرے آئے، اگو اللہ فرماندا ہے میرا سونا پیغمبر تینوں سنن والے دو قسم دے لوگ ہوندے۔ کتنے قسم دے؟ دو قسم دے ہوندے۔ منہم من یستمع الیک، بعض ایسے ہوندے جیڑے یستمع الیک کن تتائیں سونے محمد الرسول اللہ وال لگائے ہوئے ہوندے، تیرے بیان تیری تقریر نو بڑے غور نال سندے پے ہوندے، مگر او ہدایت حاصل کرنے واسطے غور نہیں پہ کریں دے ہوندے، بلکہ اس وجہ تو کن لا کے سن دے پے ہوندے تاکہ سانو محمد چو کوئی پوائنٹ ملے تے محمد دا سا مذاق اڑائیے۔ اور جنہوں آدھے نکتہ چینی، نکتہ چینی نہیں سے آدھے، کچھ لوگ ہوتے نکتہ بینی واسطے، کچھ ہوتے نکتہ چینی واسطے۔ اللہ فرماندا ہے منہم من یستمع الیک، تیرے انہوں نے بڑا دھیان تے غور کیتا ہویا ہوندا ہے، مگر در حقیقت میرا سونا پیغمبر انہاں دے دلاں دے اتے میں اللہ نے ٹھپے لگائے ہوئے ہوندے، وفی آذانہم وقرا، میں انہاں دے کناں دے اندر اپنی لعنت دے بڑے انج ٹھوک دینا کہ انہاں دے دلاں دے تیرا قرآن اثر ہی نہیں کریندا۔ کیڑی بد نصیبی کہ اللہ دی رحمت دا پرنالا واندا پہ ہوئے تے وات بھی اللہ اتھو انہوں رحمت دا قطرہ بھی نصیب نہ فرمائے۔ بھائیو سونا محمد الرسول اللہ اللہ دی رحمت دا بے پایا خزانہ بن کے آیا ہے۔ اللہ کریم نے ایو جے بد نصیب لوگاں دا نقشہ تائیں بیان فرمایا ہے، کیونکہ مومن آدمی دے اندر دیاں صفائیاں
تے او دے عمل تے کردار دیاں صفائیاں دا ضامن میرا محمد الرسول اللہ ہے، دلاں دیاں صفائیاں دا خزانہ میرا قرآن آیا، تے اس قرآن دے مطابق عمل دی شکل تے صورت بن کے میرا محمد الرسول اللہ آیا ہے۔ اللہ فرمائندہ ہے منہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا۔ اللہ فرماندا ہے اساں انہاں دے دلاں دے دروازے بند کر دینے ہیں، انہاں دے کناں دی سماعت نو بند کر دینے ہیں، او کدی بھی میرے قرآن نو سمجھن دی طاقت نہیں رکھ دے، اے انجے قرآن کھلے سن دے ہوندن جیویں دان تے ڈنگر مالک دی آواز نو تا سن دے مگر مالک دے الفاظ نو سمجھ سکدا۔ آجڑی ودا ہوندا نا بکریاں چھیڑ کے، بکری کہیں دی وائی اچ پویں لگے نا تا آجڑی مختلف بولیاں بولے دے، وٹا ہی مارے او تینوں چھری پوے، او تینوں گھوٹو پوے، ایک آدھن نا آجڑی تینوں چھری پوے، ہوں بکری نو کہ پتہ چھری کے شے ہوندی ہے، انہوں پتہ جان دی چھری، مگر بکری صرف مالک دی کے سنی ہے آواز سنی، آواز سنی ہے مگر مالک دے الفاظ دی سمجھ ایک کافروں دی رب مثال پہ دیندہ ہے میرا محمد تیری آواز سن دن مگر قرآن دے الفاظ دی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کریم فرماندہ ہے مشرک تے بے دین بندہ میرے قرآن سمجھن دی کوشش نہیں کردا، یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لا یؤمنوا بہا، اے میرا سونا پیغمبر یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ جے میں اتلیاں اپنے عجائب اپنیاں ساریاں قدرت دیاں نشانیاں مشرک دے سامنے چاہ کے وکھاواں، ویکھو اے میریاں قدرتاں، اے میرے کمالات، اے میرے اوصاف، اے میرا عرش، میری بادشاہی ہے، اللہ فرماندہ لا یؤمنو بہا، مشرک جتنی اپنے مولویاں دی گل تے یقین رکھ دے انج میں اللہ دی کتاب تے یقین، انہوں سارا قرآن چا سناؤ، ایک یاد ہے نہیں ہمارے حضرت جی ہمارے بزرگ تو ایسا نہیں کرتے، وہ بزرگ کہڑا جرا محمد دا مخالف ہے، وہ بزرگ ہے بزرگی واسطے قوم تے نام تے نسب تے خاندان تے قبیلے دی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگے بھی غالباً تو انہوں کئی دفعہ سنایا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی ہے، غلامی دی زندگی گزارن والا ہے، وکدا وکاندہ آیا ہے، کوئی شکل بھی ایڈی خاص نہیں ہے لوگوں دی نظریں وچ، قومی حیثیت بھی نہیں ہے، مگر محمد دی وفاداری والا زیور اپنی زندگی فٹ کیتا ہے،
اللہ او دی ولایت دیاں دھما عرشہ تے پا چھوڑی آئے. اے سیدہ واسطے نہیں. بازے اسا اکثر ویدھے آئے کسے سٹاپ تے اڈے تے بس 1 منٹ گڈی رکیے سارے دے سارے سید اگے پیچھے کٹھے ہوئے دے پن دے بھی ہن تے نال آ کے ادنا سا کون ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. سید تے وال پنے سید 36 تیر تے چھل سکتا ہے مگر بھیک کسے اگے نہیں منگدا. ہوئے سید تے منگن والا ہوئے اے چوڑے دی نسل دا ہو سکتا ہے کبھی سید نہیں ہو سکتا. اندر آج تے نہیں ہوندے پے اللہ دے بندیاں کو پرچی لایا میں تو پورا رجسٹر چاہی لے آیا ہے. لا حول ولا قوت. انہوں نے فرمایا بھئی توڑے صاحبزادے نے مسئلہ بیان کیتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا. تاریخ تحلیب ایک کتاب ہے. تاریخ تحلیب اس دے اندر یہ واقعہ منقول ہے اور اس دے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے اس بندے نے جا کے یہ صدا لگائی کہ جیڑا صدیق اکبر نو منن والا بندہ ہے او مینو اللہ دے نام تے کہہ دے وے خیر دے. صدیق دے نام تے صدا نہیں لگائی گئی بلکہ شرط لگائی گئی ہے کہ جن دے دل وچ محبت صدیق اکبر ہے او مینو کہندے نا تے خیر پاوے. بولو. تو چونکہ او حضرت ابن عباس دے نام تے قبہ مشہور آئی یعنی دربار نما تو اتھے سارے دے سارے ہن صدیق اکبر دے مخالف. تو قصہ لمبا چوڑا خیر بہرحال انہاں مخالفہ نے اس بھیک منگن والے نو لے گئے تے جا کے انہاں نے اودی زبان کٹ دیتی گئی. بھئی جس زبان چو صدیق دا نام نکل سی اسا او زبان بھی منہ چ ران نہیں دے. تو پھر آ کے اس نے اللہ دے گھر دے اندر طواف کرنا شروع فرمایا تے اس فرمایا اللہ میرے کو جو کچھ ہو سکتا ہے میں اتنا تیرے صدیق دی محبت دا اظہار فرما دیتا ہے میں وہ کر دیتا ہے. میرا جو فریضہ ہے وہ میں ادا کر چھوڑیا ہے. ہون صدیق دی آئندہ حفاظت تے عزت تے عصمت دی چادر نو محفوظ رکھنا اے ہن تو جانتے تیرا صدیق جانے اے معاملہ کئی دے ہاں ہے. بولو. میرے کو جو کچھ ہو سکتا ہاں وہ میں دفاع کر چھوڑیا ہے. ہن اگلا جڑا معاملہ ہے وہ کہیں دے ذمہ ہے. بولو. تو خیر اللہ کریم نے اپنی قدرت دا کرشمہ بازے دنیا تے وکھا دیندہ ہے. اللہ نے پھر اس دی زبان بھی لٹا دیتی تے اے ایک دنیا نو سبق سکھا دیتا جیویں ہمیشہ او دی زبان کٹی نہیں رہی میں اللہ دوبارہ سلامت کر دیتی ہے. انہیں میرے صدیق نو بھوکن والے بھوک دے مر سکدے میرے صدیق دی عزت دی چادر نو ہاتھ پا سکدا ہی کوئی نہیں ہے.
گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں البتہ کچھ سمجھاون وچ الفاظ اگے پیچھے ہو جاندے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عزت تے عظمت نو ظاہر کرنا کہ انہاں دی صداقت پیچھے زبان تو کٹوا دیتی ہے، مگر ابو بکر صدیق دی عزت تے عظمت دی تسلیم دے اندر ایک رائی دے دانے جتنا بھی فرق آوڑ نہیں دیتا۔ ہوں اتھوں شروع کریے جتھوں لگے بیٹھے آسے، کتھے آسے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہن تو حبشی، مگر جدہ اذان دا ٹائم ہویا نا تو سونا محمد پاک اسے بلال دی انتظار فرمائی دے ہن۔ بلال مؤذن اذان دے وے۔ مزے دی بات یہ ہے کہ جدہ فتح مکہ فرمایا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ، اے شرف بھی اللہ نے بلال نو عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال نو آکھیا چڑھ ونج بیت اللہ دی چھت تے، چڑھ کے تے اذان دے۔ اتے جلے چڑھیا کھلوتا ہے تو پہلے ویکھے اس کے سونا محمد کیڑے پاسے بیٹھا ہے۔ بیت اللہ دی جو چھت آئی تے جے سمجھو ساریاں سمتاں والے پاسے منہ کر سکدا ہے، ساڈے واسطے تو ایک ہی سمت ہے نا، وہ تو اتے جو چڑھیا کھلوتا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جیڑے پاسے منہ کریا اسے پاسے بیت اللہ ہے۔ اتے چڑھ کے تے ویدھا پہ ہے کہ سونا محمد کتھے تشریف فرمائے۔ جس وقت اذان دیویں لگا ہے تے آیا ہے نا اینا الفاظاں تے اشہد ان محمد الرسول اللہ، مثلا اگے منہ کیتی کھلوتا ہے نا ادے تے سونا محمد بیٹھا ادے، اشہد ان محمد الرسول اللہ دے الفاظ آکھن لگا، منہ پچھا چکی تو اس تے انگلی محمد علیہ پاسے کر کے ادا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جیڑے پاسے محمد بیٹھا ہے اس پاسے انگل دا اشارہ کر کے آتا ہے اے محمد، جس کی صداقت دا گواہ بلال بیت اللہ دی چھت چڑھ کے کھلا کرے دا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوتے موت مقدس آ گئی، دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت بلال نے بھی سامان شمان اپنا بن کے تے مدینہ چھوڑ کے وہی دے پائے۔ خلافت صدیقیہ قائم ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے جا کے دسیا حضرت بلال تو مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کمال اے ہے کہ وقت دا خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اس اے نہیں آکھا وانجو غلام وانج بلال نو ساڑھ کے تے میری خدمت چلایا۔ جو ہی خبر ملی ہے مسند خلافت صدیق اکبر خود اٹھ کے دوڑ کے بلال نو بلاون چلا گیا ہے۔ اگاں گئے تو ویندے پیان اگو سامنے آ کے حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال دے دوواں موڈھیاں تے اگو انج ہاتھ رکھ کے فرماندے پین سیدنا بلال۔ کیا فرمایا؟ سیدنا۔ ہوں بلال سید آئی، وہ تو حبشی آئی، وہ کون آئی؟ تے صدیق کے ادب پہ سیدنا بلال۔ او بلال تو ساڈا سید ہے، تیری عزت قدر تا ہے کہ تیری عزت خود سیدہ دا سید محمد کرے دا۔ سیدنا بلال، حالانکہ سیدنا دا لقب او صدیق پہ دیندا ہے
جس خود پیسے بھر کے بلال نو خرید کر کے آزاد فرمایا. حالانکہ انج سمجھو کہ بلال صدیق دا زر خرید غلام ہے، مگر وت بھی ابو بکر صدیق کو کیا آکھ رہے ہیں سیدنا. انہوں نے فرمایا یار تو شاید اے نہ سوچی ودا ہوئے کہ اگے ہون توڑی ابو بکر صدیق چپ کر کے رہا ہے، ہون محمد کریم جو نہیں رہا متا میرے نال او رویہ نہ اپنایا جائے. یار نہیں، میں صدیق دی خواہش اے ہے کہ جب تک میں جیندہ ہاں او توڑی تو اتھے ہی رہو تے سانو انجے آر اذان سوڑیندہ رہے جی میں محمد دے دور تے سوڑیندہ رہ گیا ہے. عزت تاں ملیا ہے کہ اس نے خدمت کیتی ہے تو محمد الرسول اللہ دی، صحبت اپنائی ہے تو محمد الرسول اللہ دی. وہ یہ تا انسان ہے جیڑی کھجی دے مٹھ نال انج ٹیک لگا کے محمد کھڑا ہوندا ہا، کھڑے ہو کے خطبہ فرمائی دے ہن. جدا محمد کریم دا ممبر بنایا گیا، محمد کریم ممبر تے تشریف فرما ہن تے جڑے کھجی دے مٹھ نال انج ٹیک لا کے کھلوندے ہن اس دے وچوں بچے طرح روڑ دی آواز آئی. محمد کریم بڑے پریشان ہوئے کہ یار آواز تو روڑ دی آ رہی ہے مگر روڑ والا بچہ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ نے فرمایا میرا محمد اے بچہ نہیں رو رہا جے دے اتے ٹیک لگا کے کھجی دے مٹھ تے کھلوندا ہے، اج او مٹھ بھی تے محمد دی جدائی ہے تے روندا پیا ہے. کھجی دے نال صرف محمد نے نسبت ٹیک دی لگائی ہے اور سچ محمد دی اتنی محبت ہے تو تیری میری سوچ ہی نہیں اپڑ سکتی کہ اصحاب پیغمبر دے دل وچ محمد دا کتنا حیا ہے. سردار تے سید او ہوندا ہے جس دے دل وچ میرے محبوب دی عزت پیدا ہو جائے. نواون والے کدی سید بولو سید کدی پینا نہیں ہو سکتا. صدقے دا مال پیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچے ہن جی میں صدقے دا مال آندا گیا کھجوراں یا چھوارے کشمش مختلف چیزاں آئیاں پیا ہن. حضرت حسین بچے ہن رڑ دے اسے مال تک اپڑ گئے. چونکہ مال پیا صدقے دا اے ہائی معصوم بچہ اس نو کیا پتا جو ایک کی ہو جیا مال پیا ہے. اس نے جا کے ایک کھجور دا دانا چاہ کے منہ وچ پا لیا. اچانک میرے محمد دی نظر پہ گئی. سونا محمد آیا اور حلق تک حسین تے اندر انگل ڈال کے ہر شے بہر کڈ دیتی. فرمایا کہ سید تے صدقہ حرام ہے. سید تے صدقہ اب بولو نہ ہوڑ اے ہر جادو تے جھولیاں چاہی ودے. اے سید نہیں اے کسے مسلی دی نسل دے. اے سید نو بدنام کرنے والے. حضرت حسین اے محمد دا دوترا ہے. اے دے سید ہونے چی کوئی شک ہے؟ بولو یار کوئی ہے شک؟ مگر محمد کریم نے بار بار انگل بھی ماری. فرمایا کخ 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 کٹ منہ چو کٹ باہر. محمد کریم نے انگلی مار کے او صدقے آلے کھجور دا حصہ بہر کر دیتا. فرمایا کہ میں محمد دی آل تے صدقے دا مال حرام ہے. اے پنن تو نہیں راندے اے بس سید ہے ہون یا انج کرو یا انج کرو. بالکل چوڑے ہی نے انہاں دا کوئی سادات نال تعلق نہیں ہے. سید کدی محمد دی نسل تے خاندان نو بدنام نہیں کر سکتا. گل دی سمجھ آئی رہے. میں صرف سید دی اس وجہ تو بات کر رہا. سید ہوئے بلوچ ہوئے شاہ ہوئے قریشی ہوئے موچی ہوئے پاولی ہوئے امان ہوئے کبھار ہوئے
اللہ فرماندا لتعارفوا تے تواڈیاں قوماں قبیلے صرف تانوں آپس وچ متعارف رکھن واسطے میں اللہ بنائیاں. ساڈے نزدیک کسے دی قوم تے ذات اعلی نہیں ہے، مگر محمد رسول اللہ نال چونکہ لفظ سید ڈھکیا ہے تے ڈھکایا کہے بولو. سید دا معنی ہوندا سردار، تے ساری کائنات دا سردار بن کے آیا تو محمد مختار بن کے آیا. تو خیر بہرحال اللہ کریم نے تاں فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. ویکھ میرا پیغمبر کیویں میرے سامنے جھوٹ کھلے بولیں جداں انہاں نے زبان نال اس بات نو ظاہر کرنا ہے کہ اساں شرک کوئی نہیں کر دے رہ گئے. اس وقت اللہ دا قرآن فرماندا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماندا ہے اساں انہاں دے منہاں تے ٹھپے لا دیونے نختم اساں موہر لا دینی آئے. انہاں نے پھر بولن دی طاقت کوئی نہیں رکھڑی. وَتُكَلِّمُنَا انہاں دے ہاتھ بولنے شروع ہوئے سن، کلام کرنا شروع کر دے سن. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ تے انہاں دے پیر بھی گواہیاں دیونیاں شروع کر دے سن. انہاں دے پیراں نے بھی بولنا ہے، انہاں دے ہتھاں نے بھی بولنا ہے، انہاں دے ایک ایک رونگٹے چوں آوازاں آونیاں شروع ہونیاں. انہاں ہتھاں نے بولنا ہے کہ واقعی انہاں ہتھاں نال چو چو کے تے یارویں دا دودھ غیر اللہ دے نام تے دے کے آندے رہے آئے. انہاں ہتھاں نال کل خانی تے ختمہ دیاں دیگاں پکائندے رہ گئے آئے. انہاں ہتھاں نال غیر اللہ دیاں نیازاں چا چا کے پھکے مار مار کے. ہتھاں نال کھاندے ہو یا پیراں نال؟ تو پھر تکلمنا ایدیہم اے بولے سن کون؟ ہاتھ بولے سن. انہاں ہتھاں نے بولنا ہے، انہاں نے بول بول کے گواہیاں دیونیاں. اللہ اے سانو استعمال کردا رہ گیا ہے. او بھائیو انج سمجھو کہ دن قیامت دے اے اعضاء ان گواہیاں دے سن جویں انٹیلیجنس خفیہ پولیس نو ہر معلومات ہوندی ہے. انج نا پتہ تو کوئی نہیں ہوندا مگر انہاں نو سارا ڈیٹا دا. اللہ فرماندا ہے انج سمجھ کے تیرے وجود دا ہر عضو انٹیلیجنس میں اللہ بنا دیتا ہے. ایتھے تو چپ کر کے تیرے نال نال چل دے پین مگر دن قیامت دے ایک کو عضو نے تیرے خلاف گواہیاں دیونیاں. اللہ فرماندا ہے اساں دنیا دے بھی تیرے اتے سزا مسلط کر سکدے آسے کیڑی ولو نشاء لمسخناهم على
علی مکانتے میں اللہ چاہتا تا لمسخنا تیرے چہرے نو ہی میں اللہ مسخ کر دیواں تیرا چہرہ بھی میں اللہ مٹا دیواں مسخ دا معنی ہوندا مٹا چھوڑنا اللہ فرماتا لمسخنا علی مکانتے تیرا چہرہ بھی مٹا کے دنیا دتے تیری شکل میں اللہ سور تے کتے تے کھوتے والی بنا سکدا مگر میریاں مہربانیاں ویکھ تیرا منہ نہیں تیرے سایاں دا منہ ہے تیرا منہ نہیں مینوں اپنے محمد دا حیا ہے اس وجہ تو میں دنیا تے تیری شکل نہیں مٹائی اگر جے میں مٹاون تے آ جاندا تو کیڑا مائی دلال مینوں ڈکا دیون والا لہذا اللہ فرماتا ہے اتھے تا ستینوں آکھیا کچھ نہیں آئے اج تیرا وجود تیرے خلاف خود گوائیاں پیا دینا ہے اتھے جے کر میں مولیاں تے پیراں تے گدی نشیناں نو تیرے خلاف گوائیاں دیون واسطے بلواواں تے متا تو ول نہ آکھیں کہ اللہ اے میرے مخالف جو ہے میرے خلاف گوائیاں تاں پہ دیندے اس وجہ تو میں ساری دنیا نو پچھا ہٹا کے تے تیرے وجود کو نو تیرے خلاف گوائیاں پہ دینے آئے یہ تو تیرا اپنا وجود ہے جڑا تیرے خلاف گوائیاں کھلا دینا ہے اتھے تا مزید سانو شواہد دی ضرورت کوئی نہیں ہے لہذا اللہ نے فرماونے خذو فغلو اس ظالم بندے نے میرے قرآن دا حیا نہیں کیتا میرے صاحب قرآن محمد دا حیا نہیں کیتا اس نو ہی تے دے بے ایمان مولویوں تے پیرانو کٹھا رلا کے جہنم دے اندر سٹ چھوڑو او بھائیو اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے اللہ دے پیغمبر نال وفا کرو اللہ دے قرآن دا حیا کرو مولویاں دے پیچھے لگن نال بیڑے کدی نہیں پار ہونے مولویاں دے پیچھے لگن نال جے دن قیامت دے عزتاں ملدیاں تا اللہ کریم اج تانوں سارے نو اللہ مولوی بنا چھوڑیا مگر تساں سارے چھلے مچھے ہوئے مسلمان ہو اللہ نے قرآن تیرے میرے گھر دے اندر پہنچا چھوڑے ہے مولوی نو تا تیرے گھر چ وڑن دی اجازت کوئی نہیں ہے مگر اللہ نے قرآن تیرے میرے گھر تک پہنچا چھوڑیا ہے تاکہ میرے قرآن دی عزت قدر کرو میرے قرآن نال وفا کرو میرے محمد دی ادا تو قرآن وچ سورت قرآن وچ سیرت قرآن وچ بصیرت قرآن وچ اٹھنا تا قرآن وچ بہنا تا قرآن وچ پیغمبر دی خوشی تے غمی دا گواہ تا قرآن وچ میرے محمد دی حزن و ملال تے مصائب و علام دا گواہ میرا قرآن بن کے آیا ہے میرے پیغمبر دی امامت امامت حذاقت نزاقت تلاوت جسامت صدارت سیادت سیاست تا قرآن وچ میرے پیغمبر دا بول تے چال تا قرآن وچ میرے پیغمبر دی کیل تے کال یمین تے شمال عذر تے مذر میرے محمد دا حضرت نظر تے بدر تے ظہر تے اثر میرے پیغمبر دی حرکت تے فرقت تے سنت محبت ماہیت تے سنت صحبت تے قرآن وچ میرے محمد دا متعارف اگر ہونا چاہنا ہے قرآن نال تعلق تو چ پیدا کر دل قیامت دے محمد دا دیدار میں اللہ خود نصیب کر دے رہا ہے اللہ کریم نے سونے محمد الرسول اللہ نو فرمایا منہم من یستمع الیک کچھ بد نصیب جڑے کن تہ محمد والے رکھے ہویا ہوندا ہے مگر انہاں نے کدی تیرے قرآن وال غور نہیں کیتا میرے قرآن وال جے غور کریں دے جھوٹ علی لعنت تو بھی بچ جاویں نا تے دل قیامت دے جنت والا مقام بھی حاصل کر لویں نا مولویوں دے پیچھے چلنا نال کائی شے نہیں ملنی اے ہوندے کچھ ہی نے تے کریندے کچھ ہی نے تے قرآن جیڑی گل 1500 سال پہلے کیتی آئی اپنی گل تے قائم ہے
اس تو پھریا نہیں، اپنی کیتی تے پہرا دیتا ہے تے رب دے قرآن نے دیتا ہے۔ آج کل تو انہیں حالات یو ٹرن والے بن گئے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس پہلے دن تو آکھے اپنی کیتی تے بولو مولوی کہے میں نہیں، صبح لے فتوہ کچھ جے شام لے کچھ، ہون اتھو تک فتوے آ گئے نے۔ میری ایک عادت ہے کہ میں سنی سنائی کدی نہیں کی تھی، کیونکہ سنی سنائی کرنا اللہ جھوٹا بندہ ہوندہ ہے۔ کون ہوندہ ہے؟ جب تک گل دی تہ تک بندہ نہ پہنچے۔ مولویاں نے علل اعلان فتویٰ دیتا ہے کہ قرآن نو ترجمے نال پڑھنا نیری گمراہی ہے۔ یہ سنے ہیں تسا؟ اساں چونکہ اسے فیلڈ چاہیں یہ جا کنجرہ دیا آتاں دا سانو جتنا پتہ ہے اتنا تو آنو نہیں ہوتا۔ یہ فتویٰ دیتا گیا ہے کہ قرآن نو ترجمے نال نہ پڑھو، جڑا پڑھ سی الٹا گمراہ ہو سی۔ دسو یار ہون ہدایت کتھو لوی ہے؟ پچھا کائشہ بچی ہے؟ یہ قرآن نو ترجمے نال پڑھنا گمراہی ہے، تو تیری نانی تے شجرہ نسب پڑھنے نال ہدایت ملنی ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی، دن قیامت تک ایسا ہدایت دا خزانہ بڑھایا ہے۔ ھذا القرآن، اس قرآن نو بڑھایا ہے۔ انہیں نو اگر سجاکھا کیتا ہے تو میں رب دے قرآن نے کیتا ہے۔ اللہ خود آتا ہے ما انت بہاد العمی ان ضلالتہم، میرا سونا پیغمبر جڑا گمراہی دے وچ اندھا ہو چکا۔ عمی دا معنی کیا ہوندا ہے؟ انا۔ میرا سونا کہیں انے نو تو آنکھ نہیں دے سکدا، کیڑی شے نال دیو رہی الا بے آیاتنا، انے نو آنکھ مل سی تو میں رب دے قرآن نال مل سی۔ ایک یہ آتا ہے قرآن پڑھو تا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو مولوی جتنا اج گمراہ ہے، خدا دی قسم انج دا عام آدمی گمراہ نہیں ہے۔ تو آڑے میرے دل وچ اجا بھی قرآن دی کچھ نہ کچھ عزت و عظمت ہے۔ اساں قرآن نو کنڈ کرنا گوارا نہیں کر دے، بھاویں اساں ان پڑھ ہوئیے، مگر فطرتاً کلمہ گو دے دل وچ رب دے قرآن دی عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ تلے قرآن پہ ہوئے مسلمان دی غیرت نہیں برداشت کریں دی کہ میں اتے بیٹھا ہوں تے قرآن یہ برداشت کرنے ہیں، مگر اے بے حص اگر قوم ہوئی ہے تو نہ مولویاں دی ہوئی ہے۔ ایک قبرات لے جاویں تاوی مولوی، ایک ڈنگرہ دے گاٹج قرآن بناویں تاوی عالم تے دیندار، اے حید و نفاس والیاں ساڑیاں دھیاں بھیڑا دے پتہ نال توید بنہا چھوڑیں تاوی مواحدن۔ اج اس مولوی نے خدا دے قرآن دیا دھجیاں اڑا دی دیاں، تو پھر اللہ کریم اتھائی دنیا تے اس قوم دا عبرت دا نشان بھی ضرور بڑھا دے سی۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ رب دی عزت جو ہاتھ پائے تے رب چپ کر کے رہ جائے؟ اللہ اس قوم نو تباہ و برباد ضرور کرنا ہے۔ اس واسطے بھائیو اے مشرک آدمی دن قیامت دے، حالانکہ اللہ نو پتا ہے کہ مشرک ہے، شرک کرنا رہا ہے، تو پھر بھی اللہ نے آکھیا کدے گئے تواڈے ہو؟ صرف اس واسطے، اور ویکھ لو اجا دن قیامت دا آیا تو نہیں، اس دے پہلے نقشے قرآن نے بیان فرما دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جھوٹ ہی نے تا شرک چاہے،
جھوٹ ہے تو کفر چ ہے، جھوٹ ہے تو بدعات دے اندر ہے، سچ ہے تو سارا میرے محمد دے دین چ۔ جیڑا محمد دے دین دا نوکر بن جائے دن قیامت دے کدی جھوٹ بول سکدا۔ اللہ عملی توفیق عطا فرمائے۔